તો વાત કરીએ આમોદની તો સાંસદ મનસુખ વસાવાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું આમોદ ખાતે જે પસાર થતો નેશનલ હાઈવે જે છે એ બન્યો છે ત્યારે સાંસદ મનસુખ વસાવાના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે જ્યાં 7 કરોડના ખર્ચે 3 ફૂટ જેટલું ખોદકામ કરી માર્ગનું નિર્માણ કે જ્યાં આમોદ જંબુસરના ભાજપ આગેવાનો આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। आमोद मुकाम जंबूसर विधानसभा कार्यकर्ताओं सम्मेलन से ये पहला बहुत महत्वनो रस्तो आमोद चौकड़ी पास नेशनल हाईवे 64 जे 7 करोड़ना खर्चे मंजूर थयो छे अने काम पण पूर्ण थयुं छे। हमारा धारासभ्य डी.के. स्वामीजीना प्रयासों कारण आ रोड मंजूर थयो। खूब सरस रीतना रोड बन्यो छे। 3 मीटर ऊंडाई 3 फूट ऊंडाई थी माटी काढ़ी रब आवनारा दिवसों में आवा ज प्रकारना रस्ता भरूच थी जंबूसर ने जोड़ता बधा ज रस्ता नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे से कि जिला पंचायतना तमाम रस्ता खूब सुंदर प्रजाने उपयोगी प्रजाने अनुकूल एवा रस्ता राज्य सरकार ने भारत सरकार तरीके बनाववाना छे।